अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं सुबह की रूटीन से। तो जब से मैं यूट्यूब में आई हूँ तो मेरी सुबह की रूटीन कुछ ऐसे शुरू होती है कि मैं ये अभी जो मुनव्वर भाई को सपोर्ट कर रही हूँ। मुनव्वर भाई ऐसे होते हैं स्पीड से मैसेज, ये आपको सपोर्ट भी चल रही है, साथ साथ मैं अपने मेहमानों का नाश्ता भी बनाऊँगी। तो ये देखें, इस तरीके से आपने मुझसे उस दिन पूछा था पर मैं नहीं बता सकी आपको, इंशाल्लाह इंस्टा पे बताऊंगी। तो यहाँ साथ साथ जी हमारा नाश्ता बन रहा है। तो नाश्ते के साथ साथ जैसे आप बोलते थे ना कि स्पोर्ट मैसेज, तो फिर मैं फ़ौरन यहाँ आ जाती थी। तो ये देखें मेरे किचन में ना इस तरीके से लैपटॉप रखा होता है और साथ साथ नाश्ता बन रहा होता है। तो यहाँ पर जी हमारे अब पराठे बनने लगे हैं, साथ साथ आमलेट भी तैयार हो रहा है। तो साथ साथ मैं अपने मुनव्वर भाई को भी सपोर्ट कर रही हूँ। तो आज का जो व्लॉग है कुछ इस तरीके से है कि हमारे जो मेहमान हैं वो जा रहे हैं, अब जाने की उनकी तैयारी है। तो उनके भी साथ हमारा भी टाइम बहुत अच्छा गुजरा, मुझे बड़ी खुशी है। मेरे बच्चे जो है ना बड़े खुश होते हैं क्योंकि हमारी फैमिली में और कोई मेरे मतलब इतने अजीज़ लोग जो है ना कोई है नहीं, रिश्तेदार वगैरह यहाँ पर। तो हमें बड़ी खुशी होती थी, हमारे चचा यहाँ पर थे, महीने में 15 दिन में हमारे पास ज़रूर चक्कर लगाते थे और हमारी खैर खैरियत पता करते थे। तो अब वो पके पके रिटायर्ड होके यहाँ से चले गए हैं। तो अब हमें याद आएंगे कुछ टाइम के लिए। फिर वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा, मेरा कुछ अगर ऑफ़िस की तरफ से हुआ काम तो। पर यह है कि वही बात है, अपने जो रिश्ते होते हैं उनकी याद और ज़्यादा सताती है जब वो हमसे दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी चाय तैयार हो रही है, आमलेट तैयार हो रहा है जी। आप लोगों ने अगर किसी ने खाना है तो आ जाएं। हमारा नाश्ता यहाँ पर जो है ना इस तरीके से रेडी होता है कि जो जो उठता है उस बंदे को नाश्ता जो है ना थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि उसी वक्त ताज़ा ताज़ा नाश्ता दूँ। और मेरे ये चीज़ मेरे अब्बू मुझे बहुत कहते थे कि बेटा ये आदतें बच्चों को नहीं डालो, बच्चे बहुत तंग करेंगे। पर कोई बात नहीं, इसी तरह तो माएँ जो है ना अपने बच्चों से प्यार करती हैं, यही प्यार होता है माँ बाप का जो नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर जब पराठे बन रहे थे तो साथ साथ ही नाश्ता था, और साथ साथ ही नाश्ते के ना मेरे चचा भी जो है ना वो भी मुझसे ना मजाक कर रहे थे, कह रहे कि मेरे तितर की अगर वीडियो डाली ना या मेरे जाने का या आने का कोई व्लॉग डाला तो पठवारी ज़ुबान में बोलना होगा। तो आज मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने चचा को भी खुश करूं, थोड़ा सा व्लॉग थोड़ा सा पठवारी ज़ुबान भी बोलूँगी बीच में। अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करिएगा। अगर ना समझ आई तो फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखें मेरे चचा का पहले भी मैंने एक दफ़ा व्लॉग डाला था तो वो इतने खुश हुए थे, कह रहे क्या कितनी सोहनी तू पठवारी बोलती है यार, तू तो बहुत अच्छी बच्ची है तू। मैंने समझा तेरे को तो सिर्फ उर्दू आती है। तो मेरे और भी मेरे 2-3 बहन भाइयों का मैसेज आया, ख़ास करके मेरे छोटे चचा का मुझे जो है ना मतलब मैसेज मिला कि इस बच्ची ने तो जो है ना अपने अब्बू की तारीफ़ों के ढेर लगा दिए और मेरे इतने नुक्स निकाले। तो ये बात नहीं है चचा, मैंने आप लोगों की नुक्स नहीं निकाले थे, मैंने वैसे फर्दन जिसकी तारीफ़ बनती थी उसकी तारीफ़ की थी। तो आप खुद बताएं, आपके और चचा नासर और चचा अनवर, आप तीनों भाइयों को तो आदत है तीतर और बटेर की। तो ये हो गया जी फाइनली हमारा नाश्ता तैयार। तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर अपने मेहमानों से गपशप करेंगे। ऑमलेट बहुत प्यारा ऑमलेट इस तरह बनता है, ये अफ़गानी ऑमलेट भी कहते हैं इसको। इसमें टमाटर वगैरह और थोड़ा सा ना लहसुन भी बारीक बारीक कट के डालते हैं। हाँ जी, नाश्ते नाश्ते सुफारे हुए हैं तो फिर माड़े चाचा आने ना छुरी लिया तो मैं ज़रा ना अपने तितर ना कोई खाना शाना तैयार करा। तो मैं मैं छुरी तो नहीं लेकर आई, मैं मोबाइल लेकर आ गई। मैंने कहा चाचा मैं तो वीडियो बनाऊंगी, तो कह रहे हो छुरी लेकर आ, मैं नाश्ता बना रहा हूँ तितर का। तो ये देखें, यकीन करें मेरे चचा इतनी मेहनत करते हैं। थोड़ा सा छोटा सा एक खोपरे का टुकड़ा, एक बादाम, 3-4 वो क्या वो चने, वो रात को इन्होंने भिगोए थे पानी में। तो पूरी रात भीगे रहे, फिर सुबह उठ के उसको बारीक बारीक काट रहे हैं और ये देखें टिश्यू पर रख रहे हैं। मैंने कहा इतनी, मैं अपने चचा को बोला, मैंने कहा चचा ये सारे पैसे अपनी सेहत पर लगाया कर। कहते हैं लगाता तो हूँ, इतनी महंगे सिगरेट पीता हूँ। तो ये देखें जी चचा क्या करूं, मुझे अब उसमें पंजाबी में मुझसे इतना बोला नहीं जाएगा। अगर मेरे साथ कोई हो ना हेल्पर या कोई बहन भाई तो फिर तो मैं पंजाबी सही से मैंने आपको बोला भी था मेरे को इंटरव्यू दें आप, मैं आपके तितर के बारे में कुछ पूछूं। पर यकीन करें चचा हमारे घर आते थे तो पीछे से कोई ना कोई इनकी दावत कर लेता था। जो DHA में जहाँ पर जॉब की है ना, तो चचा वहाँ चले जाते थे, पूरा दिन घूम घूम के फिर शाम को आते थे। पर आते क्या थे, कहते मैं तो बस अपने तितर को याद किया कि वो धूप में पड़ा हुआ है तो उसको जो है ना उठाना है जाके। तो बस इसलिए आया हूँ तितर की वजह से, नहीं तो मैं थोड़ा सा और भी अपने दोस्तों को टाइम देता। तो यहाँ पर जी फाइनली तो तितर का जो है ना काला काला तितर है, ये बड़ा महंगा तितर होता है और इसके बारे में बहुत कुछ सुना है।
میں تو خیر اتنا یقین نہیں کرتی، پر بقول میرے چچا کے کہتے ہیں کہ جس گھر میں کالا تیتر ہوتا ہے اس میں جادو ٹونا نہیں ہوتا۔ پر ان دنوں میں نا تیتر کے نا کوئی مسئلہ تھا، شاید وہ اس کے پر وغیرہ گر رہے تھے، تو یہ دیکھیں ایک اس کا پنجرہ خالی ہے اور ایک میں نا اس کو شفٹ کرتے ہیں دھوپ میں رکھنے کے لیے، تو یہاں پر آئے ہیں بیٹھے میرے نر گلا شلا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس تیتر کا یہ ہے مطلب صاحب۔ تو پہلے جب آئے تھے تو مجھے بولتے تھے آپ لوگوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوتے، میں نہیں کھول رہا تیتر، تو میں نے بولا آج تو میں آؤں گی، کہتے ہیں آج کوئی مسئلہ نہیں ہے، اوپر آرام سے خاموشی سے بیٹھ جا۔ تو یہاں پر جو ہے نا تیتر جو ہے نا تھوڑا سا دھوپ شوپ لگوا رہا ہے اپنے جسم کو، اور میرے چچا جو ہے نا یقین کریں اتنے شدائی ہیں ماشاءاللہ، اس تیتر کے چکر میں پورا دن میرے چچا نے اس کا لائسنس بنوانے کے لیے صدر کے چکر کاٹے، کیونکہ کہیں میرے کو نا یہ سفر کے دوران نا جو لوگ چیک کرتے ہیں نا ان کا بھی کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ان کا لائسنس وغیرہ، تو یہاں پر جی پھر اس کے رات ہوئی ہے، تو رات کے ٹائم اس کو کوئی پتہ نہیں 2-3 چیزیں نا اس کو کوٹ کر اس کے ساتھ مطلب باریک باریک گولیاں سی بنا کے وہ رات کو اس کے پنجرے میں رکھی جاتی ہیں، اس میں بھی کافی چیزیں ڈالتے ہیں، پر وہ میں نے دیکھی نہیں، میں تو کچن میں تھی، جیسے پھر میرے کو پتہ چلا کہ تیتر کھل گیا تو میں پھر آ گئی، میں نے کہا چچا میں تو بناؤں گی ویڈیو کہتے ہیں ہاں ہاں تیرا تو ایک ہی کام ہے ویڈیو بنا لو ویڈیو بنا لو۔ تو یہاں پر سارے بچے شچے جو ہے نا بابا سے مطلب مذاق کر رہے ہیں، کہہ رہے بابا جی تو اپنے جس طرح ہوتا ہے نا چھوٹے بچے ہوتے ہیں مائیں ان کے پیمپر کا خیال اور یہ وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہر چیز کا بہت زیادہ جو ہے نا خیال رکھتے ہیں چچا، تیتر کا تو خاص کر کے۔ پہلے دن تیتر جو ہے نا میرے ہسبینڈ کی نا بیڈ کے نیچے رکھا، تو میں نے بولا کسی دن میرے ہسبینڈ کو آواز ہی نہ آ جائے، تو وہ ان کو آواز ہے وہ اتنا زیادہ چڑھتے ہیں سگریٹ سے اور یہ تیتروں ویتروں سے نا بہت زیادہ چڑھتے ہیں وہ۔ اس کے بعد جی پھر چچا ہمارے لیے مٹھائی لے کر آئے، کہتے ہیں میرے ٹیڈ ہوا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو نا خوش کرتا ہوں، تو وہ میری بیٹی اپنے ابو کو بولتی ہے دو ابو جی دیکھو پانجی تیتھو شروع ہو گئی ہوں، چاچو نے سب کو مٹھائیاں کھلانی ہیں وہاں جا کے، تو ہمارے لیے آفس والوں کی بہت اچھی چمچم مٹھائی لے کر آئے، اور بعد میں نا ان کو پتہ چلا کہ یہ جو چمچم ہے نا یہ نہیں ہم لوگ اتنا پسند کرتے ہیں، ہم گلاب جامن پسند کرتے ہیں، یہ چمچم جو ہے نا میری دوسری بیٹی ہے فائزہ وہ پسند کرتی ہے، تو آخر فائنلی پھر میرے چچا کے جانے کا ٹائم شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر جو کپڑا جس پنجرے کے اوپر لپٹا ہوا ہے نا وہ ہے میرے چچا کا تتر والا، باقی دوسرا خالی ہے، تو بیگ شیگ تیار ہو گیا جی، تو اب جانے کی تیاری ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت سے لے کے جائے۔ آج کل کافی زیادہ دھند اور اسموک ہے، سنا ہے کہ جو ہے نا سفر جو یہ بس اور ٹرین کا نا یہ کافی لیٹ ہو رہی ہیں، 8-8 12-12 گھنٹے لیٹ ہو رہی ہیں گاڑیاں، تو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے ساتھ خیریت سے ہمارے چچا پہنچ جائے۔ یہ ولاگ جب تک آپ کے پاس پہنچے گا تو میرے چچا بھی انشاءاللہ اپنے گھر پہنچ جائیں گے، تو آپ لوگ میرے کو اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آج کا ولاگ آپ لوگ کو کیسا لگا، اگر اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔